السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم معايا تارت وشوكولا بالنوازات. نجموا تعوضوا النوازات بالكاوكاو والمكسرات اللي عندكم. الأخوات اللي طلبوني باش نوضح لهم الوصفة باللغة الفرنسية. كاين معايا أخوات مشتركات، كاين فرنسيات وكاين مهاجرات هنا ما يعرفوش يهضروا العربية، كاين اللي يعرفوا غير شوية. كاين صديقاتي تاني فرنسيات طلبوا مني باش نشرح لهم بالفرنسية. غادي نوري لهم الوصفة مكتوبة إن شاء الله. خليت لهم الوصفة مكتوبة بالفرنسية، والأخوات العربيات خليتها لكم في آخر لا فيديو بالعربية. باه نبدا لهم إن شاء الله هنايا يفهموني وتسهل لهم الأمور. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une tarte au chocolat noisette, une tarte basique avec une pâte brisée. Là, je vous montre tout de suite les ingrédients écrits en français. Voilà, on a besoin de 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre ramolli, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 3 cuillères à soupe de sucre semoule, un œuf pour veuillez m'excuser si j'ai fait des erreurs. Un œuf et un sachet de sucre vanillé. Pour l'appareil, on a besoin des noisettes, une cuillère à soupe de beurre, une brique de crème liquide de 20 centilitres et une boîte de chocolat de 200 grammes. Voilà. هنا البنات راني وضحت للاخوات ان شاء الله برك نعود ما غلطتش، راني اخويا ما تشتيش تهضر بالروميه. المهم هذه البنات لاباط بغيزي راني ديجا وجدتها مره في القناه وحطيتها لكم. ان شاء الله تلقاوها في فيديو، راح نخلي لكم الوصفه في اخر الفيديو. هنا راني حطيتها في المجمد جمدت. Là, comme vous voyez, j'ai mis ma pâte au congélateur pendant 1 heure pour qu'elle se tienne, on peut dire, pour garder la forme pour la cuisson. Et pour la cuisson, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je la mettais pendant 25 à une demi-heure par rapport à votre four. Voilà, on a une belle pâte bien dorée. On la laisse refroidir, on passe pour préparer l'appareil. Voilà, pour l'appareil, on réchauffe la crème liquide. On a dit 20 centilitres avec 2 cuillères à soupe de sucre semoule ou de la cassonade, c'est comme vous voulez. Et après, on va la verser sur le chocolat. On a dit 200 grammes. هنا الأخوات سخنت لا كريم ليكيد نتاعي اللي هي 20 سنتيلتر. البريكة اللي فيها 20 سنتيلتر مع 3 ملاعق كبار تاع سكر أسمر ولا سكر عادي كيما تحبوا. نحطها تسخن مليح راح نكسر الشوكولا تاعي. Après avoir préchauffé la crème liquide avec le sucre, on concasse le chocolat dans un récipient. Voilà, comme ça. Et on verse, juste après, on verse la crème liquide sur le chocolat pour obtenir une ganache. Voilà. Après, j'explique à mes copines en arabe. Oui, m'excusez s'il y a des erreurs, bien sûr. Et dédicace à ma chère Ella Nassera qui m'a encouragé de faire cette vidéo en français. Voilà. هنا البنات نفرغ لا كريم ليكيد نتاعي مع السكر على الشوكولا ونخليها تذوب في عقلها حتى نتحصلوا على الكناش تاعنا. Voilà. Après avoir mettre la crème liquide et le sucre sur le chocolat, on rajoute une cuillère à soupe bien remplie de beurre ramolli et on mélange tout doucement pour obtenir, comme j'ai dit tout à l'heure, une ganache bien brillante. Et voilà, c'est celle-là qu'on va la verser sur notre fond de tarte. Et je passe en arabe. اي فوالا هنايا صديقاتي وعزيزاتي راني يسكتوا عليا على واش دايرين نهضر لهم بالروميه. كان غير برك المهم فهموني والله دبر راسهم. هاي الكناش تاعنا كيفاش كي كملتها كيفاش جات زينت سخافها.
Comme vous voyez là, on a obtenu une ganache bien brillante et avec un bon fond de tarte. Voilà, comme vous voyez. Là, on met quelques noisettes. Si vous n'avez pas des noisettes, on peut les remplacer avec des cacahuètes, des amandes, des noix, des raisins secs, comme vous voulez. Vous avez le choix. Voilà, vous parsemez un peu partout. Et juste après, on rajoute la ganache au chocolat. هنا البنات بعد ما تحصلنا على هذيك الطاغت تاعنا طابت ولات زينه كما شفتوا ورديه هكذا. نحطوا عليها حبيبات تاع نوازات. اذا ما عندكش تقدري ديري لوز، جوز، كاوكاو، زبيب اللي عندك. ومباشره نفرغ عليها لاكاناش تاعنا تاع الشوكولا. هنايا درت زوج. Voilà. Comme vous voyez là, j'ai mis la ganache sur la première tarte. Et là, sur une deuxième, celle-là, c'est pour nous. La deuxième, je l'ai offerte à ma belle-mère. Voilà, comme vous voyez. Et après, on la laisse refroidir et on la met tout de suite au réfrigérateur pendant moins 1 heure. Et après, elle sera prête à déguster. هذه هي البنات الوصفة تاعنا كيفاش جات. نخليها تبرد من الكناش تكون سخونة، نخليها تبرد ونديرها في الثلاجة مدة ساعة ومن بعد تكون جاهزة للتقديم. هنا البنات ما نقدرش نجمش نقسم لكم لا طاغت الكبيرة هذه لأني ديتها لعجوزتي، ونروح نقسم لكم هذه الصغيرة درتها لوليداتك، وإن شاء الله تشوفوها كيف طريقة التحضير كيفاش جات. Et voilà le résultat. On a obtenu une bonne tarte au chocolat noisette. Elle est super bonne, super jolie, super brillante. J'espère que vous pouvez vous la essayer et vous réussir de la faire.